درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ محترم برادران اسلام، سامعین حضرات اور سامعات حضرات، ہر طرح کی تعریفات اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو سارے جہان کا تنہا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین مجلس، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو مسلمان بنایا اور ہمیں دین کی سوجھ بوجھ عطا فرمائی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ فاتحہ کے بارے میں مختصر انشاءاللہ بیان کروں گا اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کی حق بات جو ہے ہم بھی عمل کریں اور آپ لوگ بھی عمل کریں اور دور اور نزدیک سبھی لوگوں تک یہ حق بات پہنچے، تاکہ ہم لوگ اہل توحید، اہل سنت صحیح سالم بن سکیں۔ آمین ثم آمین۔ محترم حاضرین مجلس، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو وہ چاہتا ہے کہ ہماری تعریف ہو، چاہے سائنسداں ہو وہ چاہتا ہے کہ ہماری تعریف ہو، چاہے وہ لیڈر ہو وہ چاہتا ہے کہ ہماری تعریف ہو، چاہے عام انسان ہو بھی چاہتا ہے کہ ہماری تعریف ہو، خواتین ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہماری تعریف ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی سورہ فاتحہ میں یہ سب چیزوں کو کلیئر کر دیا ہے، اسپشٹ کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے کوئی زمین آسمان میں جو پوری دنیا کو کھلا سکے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک صفاتی اسم گرامی ہے، الرزاق، رزق دینے والا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ایسا رازق ہے جو انسان کو بھی رزق دیتا ہے، جن کو بھی رزق دیتا ہے، اہل جنگل کو بھی رزق دیتا ہے، اہل ریگستان کو بھی رزق دیتا ہے، اہل سمندر کو بھی رزق دیتا ہے۔ کوئی بھی ایسا شے نہیں، کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو پوری دنیا کو کھلا سکے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ایسا ہے کہ اہل جہنم کو بھی کھلاتا ہے اور اہل جنت کو بھی کھلائے گا۔ تو ساری تعریفیں کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے، جو سارے جہان کا رب ہے، پالنے والا ہے، پالنہار ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں عام مریض کو بھی کہ اگر ایک دانت اس کا ٹوٹ گیا ہے اور کوئی ڈاکٹر ڈینٹسٹ جو ہے اس کی دانت کو ٹھیک کر دیتا ہے، وہ بھی ڈپلیکیٹ دانت لگا کر، اور اس سے فیس بھی لیتا ہے، دانت نکالنے اور لگانے میں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ جب وہ تندرست ہو جاتا ہے تو اپنے علاقے میں، اپنے اہل خانہ میں تعریف کرتا ہے کہ وہ ڈینٹسٹ، وہ دانت کا ڈاکٹر بہت اچھا ہے۔ لیکن کیا آپ اور ہم لوگ کبھی غور فکر کیے ہیں کہ جو 32 دانت دیا ہے ہمیں، کیا اس کی بھی تعریف ہونی چاہیے؟
जो एक दांत 2 दांत आपको वो भी डुप्लीकेट लगा देता है तो हम उस डॉक्टर की तारीफ करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हान व ताला बिला जो है कोई चार्ज लिए हमें 32 दांतें अता फरमाता है। जानवर को भी और चरिंदे को भी, हर तरह के जो है जानदार जिनको दांतें होती हैं उन्हें अल्लाह सुब्हान व ताला दांत अता फरमाता है। तो उस डेंटिस्ट के लिए नहीं, सारी तारीफें अल्लाह के लिए है। अब देखिए साइंसदान की तारीफ करते हैं कि आज साइंसदान जो है एरोप्लेन बना दिया और सबमरीन बना दिया कि जमीन पानी के अंदर जो है एक जहाज चलता है और आसमान में हवाई जहाज चलता है। लेकिन अल्लाह सुब्हान व ताला जो है पूरे आसमान में जो है चांद है, सूरज है और धरती भी जो है गर्दिश कर रहा है। तो बिरादरान इस्लाम वो साइंसदान तारीफ के लायक है कि अल्लाह सुब्हान व ताला, हमें ये गौर फिक्र करना चाहिए, हमें सबसे पहले अल्लाह सुब्हान व ताला की तारीफ करनी चाहिए, उसके बाद कोई ख्वातीन हो, कोई फल हो, कोई चरिंदा हो, परिंदा हो, अगर वो खूबसूरत है तो उसकी खूबसूरती जो है अल्लाह सुब्हान व ताला के ही तरफ से दिया गया है। आइए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद जो दूसरी आयत है अर्रहमान रहीम, अल्लाह बड़ा रहमान रहीम है, बहुत ही दयालु है, बहुत ही रहम व करम करने वाला है। सारी चीज़ें अल्लाह ही की हैं। आपके घर में कोई मेहमान जाए और आप जो हैं उसके लिए नाश्ता और पानी ले आने किचन में चले जाते हैं और आपका मेहमान जो है कोई चोरी करने लगता है, कोई पॉकेट से शराब का बोतल निकाल कर पीने लगता है, और जब आप आएंगे नाश्ता और पानी लेकर देखिएगा उस मेहमान को, तो क्या आप उस मेहमान की इज्जत करेंगे कि उसको भगा देंगे? बेशक मुझे यकीन है कि ऐसे शर्कस मेहमान को आप वहां से भगा देंगे और आइंदा वार्निंग भी दे देंगे कि यहाँ पर तुम्हें आने की जरूरत नहीं। लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह सुब्हान व ताला की रहमत पर कि इस दुनिया में, पूरी दुनिया, पूरी कायनात अल्लाह सुब्हान व ताला की है और इसमें चोर भी जीते हैं और जनाकार भी जीते हैं, शराबी भी जीते हैं, मोमिन भी जीते हैं, काफिर और मुश्रिक भी जीते हैं। सबको अल्लाह सुब्हान व ताला क्या कर रहा है, जितनी उसके किस्मत में रिज्क है, हयात है, उस सबको अता फरमा रहा है। तो अल्लाह सुब्हान व ताला सबसे बड़ा दयालु, कृपालु, रहम व करम व फजल करने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन। अब यहाँ लिखा हुआ है मालिक यौमिद्दीन। सूरह फातिहा में हम देखते हैं मालिक यौमिद्दीन यानी क़यामत के दिन का मालिक, फैसले का दिन का मालिक। अल्लाह तो दुनिया का भी मालिक है, जन्नत का भी मालिक है और जहन्नम का भी मालिक है। लेकिन क्या सबब है कि अल्लाह सुब्हान व ताला अपने कुरान करीम में, उसमें सूरह फातिहा जो है उम्मुल कुरान है, सारे सूरह का सरदार और माँ है, उसमें अल्लाह सुब्हान व ताला कह रहा है मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक। इसलिए कि दुनिया में अल्लाह सुब्हान व ताला अपनी आसमानी किताबों से हराम और हलाल चीज़ों की वजाहत कर चुका है, जायज़ और नाजायज़ रास्तों की वजाहत कर चुका है। आप और हम चाहें तो जायज़ पर चल सकते हैं या नाजायज़ पर चल सकते हैं, हमें फ्री विल मिला है। लेकिन क़यामत के दिन जो है बिरादरान इस्लाम, जब कब्रों से उठाए जाएंगे, जब जो जहाँ समंदर या गांव शहर या जंगल में जहाँ भी वो मरा होगा वहाँ से वो उठाया जाएगा, उस बरज़ख से उठाया जाएगा। तो क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म और ऑर्डर के बिना पीर वली अंबिया या कोई भी जो है वो कुछ भी सिफारिश शफात नहीं कर सकेगा। इसलिए कहा जाता है, अल्लाह सुब्हान व ताला इसमें फरमा दे मालिक यौमिद्दीन, विदाउट द ऑर्डर ऑफ अल्लाह नथिंग और नो पर्सन कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ अल्लाह। कोई भी शख्स जो है अल्लाह के सामने बात नहीं कर सकेगा। जिसको अल्लाह सुब्हान व ताला इजाजत देंगे वो शफात करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान व ताला इजाज़त देंगे मोमिनों की और मुसलमानों की शफात करने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, लेकिन देखा जाता है कि अल्लाह की भी इबादत करता है और गैरुल्लाह मज़ारों पर भी जाकर सजदा करता है। तो बिरादरान इस्लाम 1400 साल पहले ही शिर्क का रास्ता बंद कर दिया गया है, दरवाज़ा बंद कर दिया गया है और अल्लाह के सिवा दूसरे से ही मांगने का भी दरवाज़ा बंद कर दिया गया है।
हमें जो भी मिलता है वो अल्लाह ही के जानिब से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिलता है। उसका सबूत जो है सूरह फातिहा में है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं, हम तेरी ही पूजा करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। तो सुनिए बिरादरान इस्लाम, हम जो है सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करें। इसलिए क्यों इबादत करें? क्योंकि अल्लाह हमें पैदा करता है, हमें हयात देता है, जिंदगी देता है, रिस्क देता है, और मौत भी अल्लाह ही देगा, और क़यामत के दिन बरज़ख से हमें अल्लाह ही सुब्हान व तआला उठाने वाला है। ऐसी सिफात किसी नस जो है किसी मखलूक में नहीं, किसी बातिल माबूतान में नहीं। तो बिरादरान इस्लाम, यहाँ शिर्क का दरवाज़ा बंद कर दिया गया है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम अल्लाह ही से हमें मांगना चाहिए। अब कोई हजरात उलमा जो हैं दूसरे मसलक के हमारे बिरादरान इस्लाम कहते हैं कि अल्लाह ही से सब मांगो, तो बीवी से क्यों मांगते हो, दुकानदार से क्यों मांगते हैं, अपनी माँ से नाश्ता खाना क्यों मांगते हैं? बिरादरान इस्लाम, मैं आपको बतला दूं कि ऐसे शख्स को समझ होना चाहिए कि हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारे दुकानदार हजरात जिंदा हैं, हम उससे नाश्ता पानी दवा खाना मांग सकते हैं, लेकिन कब्र में जो हैं, जो बरज़ख में चले जाते हैं, चाहे वो सिजीन में चले जाएं या इल्लीन में चले जाएं, हम उनसे कोई चीज़ मुतालबा नहीं कर सकते हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सहाबा किराम मुतालबा करते थे, उस वक्त जायज़ था, और आज जो है हम अपने बहुत सारे नेक लोगों से भी मुतालबा करते हैं, वो जायज़ है। लेकिन जब वो बरज़ख में चले गए, जब अल्लाह सुब्हान व तआला के यहाँ चले गए, तो बिरादरान इस्लाम हम लोग उनसे कुछ भी, चाहे रिज़्क हो या शिफा हो या कोई भी चीज़ नेमत, हम अल्लाह के सिवा दूसरे से नहीं मांग सकते हैं। इसका सबूत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अगर हम जो है सूरह फातिहा का तर्जुमा समझ लें तो इंशाअल्लाह हमारा अकीदा जो है इस्लाह होगा, और हम इंशाअल्लाह दुनिया में भी पुरसुकून ज़िंदगी जिएंगे, और हमारी जो है मौत, हमारी खात्मा जो है बिरादरान इस्लाम तौहीद पर, नबी की सुन्नत पर इंशाअल्लाह होगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसका तर्जुमा होता है अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। बिरादरान इस्लाम, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स और डाउन्स आते हैं, और सुख और दुख आते हैं, जिसकी वजह से हमारी नीयत, हमारा अकीदा डगमगा जाता है। हम इस लायक नहीं होते हैं शातिर शैतान इब्लीस से लड़ सकें। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हथियार अता फरमाया है, एक दुआ अता फरमाया है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमें सारी ज़िंदगी जो है, चाहे फ़र्ज नमाज हो, नफिल नमाज हो, वित्र की नमाज हो, जनाजे की नमाज हो, सब में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं और इसमें अल्लाह से दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। इसलिए कि शैतान हमें दिन रात सुबह शाम हमेशा लगा रहता है कि कैसे हम इसको गुमराह कर दें और कैसे इसको मुश्रिक और काफिर बना दें। इसलिए बिरादरान इस्लाम, हमें अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, हमें उन लोगों के रास्ते पे चला जिस पर तूने इनाम किया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला किन पर इनाम किया? इनाम किया अंबिया किराम पर, पैगंबर हजरात पर, शुहदा पर, सालिहीन पर। तो बिरादरान इस्लाम, ऐसे लोगों के लिए हमें दुआ भी करनी चाहिए और अल्लाह से अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे नेक लोगों के रास्ते पे हमें चला। और गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, मग़ज़ूब जो है बिरादरान इस्लाम यहूदी को कहा जाता है। ये भी हसद करते हैं मुसलमानों से, इस्लाम से। और गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, और जालिन ईसाइयों को कहा जाता है। देखो, ये इनके किताबों में, तौरात में और इंजील में जो है मोहतरम हाज़िन मजलिस, हाज़िन नाज़रीन, लिखा हुआ है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं। इनके बाद कोई रसूल और नबी आने वाला नहीं है। जो भी शख्स चाहे जितना भी नेक हो, जितना भी ईमानदार हो, लेकिन तौहीद पर, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान नहीं लाता है, वो मुसलमान नहीं हो सकता है और जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन जो है यहूदी और ईसाई जो है वो सोचते हैं कि हमारे कौम में, हमारे नस्ल में क्यों नहीं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। बिरादरान इस्लाम, हम लोग अल्लाह के बंदे हैं
غلام ہیں. اللہ غریب میں پیدا کر سکتا ہے, امیر میں پیدا کر سکتا ہے. اللہ جو جسے چاہتا ہے کافر بنا دیتا ہے, کافر کے گھر میں پیدا کرتا ہے. جسے چاہتا ہے مومن بنا دیتا ہے. جسے چاہتا ہے وہ پیغمبر بنا دیتا ہے. جسے چاہتا ہے چڑیا اور جانور اور درخت بنا دیتا ہے. ہمارا کچھ بھی نہیں چلتا, ہم لوگ محتاج ہیں, اللہ بے نیاز ہے. تو برادران اسلام, سب سے پہلے اگر جو حسد کرنے والا کا میں نام لیتا ہوں تو برادران اسلام ابلیس ہے, جو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا کہ میں جو ہے آگ سے بنا ہوں اور میں اس حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کروں گا, اس لیے کہ آگ جب جلتی ہے تو اس کی لپٹ اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی جو ہے اگر اس کو پھینکا جائے تو نیچے کی طرف جاتی ہے. اس لیے آگ جو ہے مٹی سے بہتر ہے. ابلیس کہا تھا I am better than حضرت آدم علیہ السلام, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی علم کو ترجیح دیے کہ جس کے پاس علم ہے, چاہے وہ فرشتہ ہو یا جن ہو یا انسان ہو, وہ بہتر ہے. اور اس دن جب اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں سے, جنوں سے اور حضرت آدم علیہ السلام سے بات کر رہے تھے تو سب سے زیادہ علم اللہ سبحانہ وتعالی جو حضرت آدم علیہ السلام انسان کو دیے تھے جو مٹی سے بنے ہوئے تھے. تو برادران اسلام, اللہ سبحانہ وتعالی جن کو کہے کہ تم اب شیطان مردود ہو گئے, میری فرما برداری نہیں کیے, تم یہاں سے نکل جاؤ. تو حسد کیا. ابلیس ایک نیک جن تھا لیکن حسد کیا تو وہ شیطان بن گیا. آئیے اب زمین پر جو ہے سب سے پہلے حسد ہوا. حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے, اور جو ہے قابیل جو ہے اپنے بھائی کو خود حسد کی بنا پر جو ہے قتل کر دیے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم حسد کریں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے, حسد کریں گے تو ہم جو ہے برادران اسلام ہم ظالم ہو جائیں گے. یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو میں مختصر بیان کیا. اس میں خزانہ علم کا خزانہ اور توحید اور نبی کی سنت, دعائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت چھپی ہوئی ہیں. اسے ہم قرآن کو مطالعہ کرنا چاہیے ترجمہ کے ساتھ, اور دین کی سمجھ حاصل کرنی چاہیے, خود عمل کرنا چاہیے, اپنے اہل و عیال, ہمسایوں اور مسلم غیر مسلم حضرات کے طرف ہمیں اسلام, توحید اور نبی کی سنت اور اچھے اخلاق صلہ رحمی کو پہنچانا چاہیے. اس طرح جو ہے ہم اپنے زندگی میں, اپنے اہل و عیال کی زندگی میں اور اپنے معاشرے میں امن و امان پیدا کر سکتے ہیں. تو برادران اسلام, یہ جو ہے مختصر سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے. جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی ہے وہ نماز ناکامیاب ہے, وہ ادھوری نماز ہے. اس لیے ہمیں چاہے پنچگانہ نماز ہو, وتر کی نماز ہو, فرائض ہو یا نوافل ہو یا جنازے کی نماز ہو, ہمیں ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہم نماز میں صحیح اور کامل نمازی بن سکیں. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو صحیح سالم مومن بننے اور قرآن اور صحیح حدیث مبارکہ ترجمہ کے ساتھ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی آسان توفیق عطا فرمائیں. ہم لوگ میں جو بھی مقروض ہیں اور مسائل میں پھنسے ہوئے, تنگی میں پھنسے ہوئے, اللہ سبحانہ وتعالی ہر طرح کی مسائل دنیاوی اور اخروی کو اللہ دور کرے اور دنیا آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.